बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रिश्तों की पामाली इस वक्त जारी है पाकिस्तान के अंदर, और क्यों जारी है उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इस मुल्क का जो निज़ाम इंसाफ है वो सवालिया निशान उसके ऊपर लग चुका है। आज चन्योट के अंदर इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया है, जिसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक इतना मुक़द्दस रिश्ता कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा, और ज़ईफ़ इंसान सगी दादी को 2 हाफ़िज़े कुरान भाइयों ने कत्ल किया है चन्योट के अंदर। क्या उनके दिल में ज़रा भी रहम नहीं आया? क्या ज़मीन वहाँ पे नहीं लर्ज़ी होगी? फिर हम एक तरफ दावा करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया हुआ है, तो क्यों ना आए? सैलाब ने तो आना है जब हमारे करतूत इस तरह के हैं। अज़ाब है ये, अज़ाब, सैलाब नहीं है। नाज़रीन, सगे 2 भाइयों ने अपनी सगी दादी को मौत के घाट उतार दिया है चन्योट के अंदर। और ये वाक़या क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ लालच, तमा, इसके अलावा कुछ नहीं। जो मैंने तफसील आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इंतहाई खौफनाक है, और मैं इन दरिंदों की शक्ल भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी इंसाफ नहीं होने वाला, और ये भी इसी तरह से बाहर आ जाएंगे सुलह सफाई के साथ। जो इनके रिश्तेदार हैं या जो बाकी लोग हैं वो इनको बचा लेंगे, और यही कहा जाएगा तो वो तो बुढ़िया थी, उसने तो एक दिन जाना था। ऐसे मुख्तलफ जो गढ़ी जाएंगी चीज़ें, और उसके बाद सुलह हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब रियासत इन केसेस को टेकअप नहीं करेगी, ये जुल्म, ये ज़्यादती, ये वाक़यात इस मुल्क के अंदर होते रहेंगे जब तक रियासत खुद मुद्दई नहीं बन जाती। तफसील क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चन्योट का ये वाक़या है, और ठट्ठी मोहल्ला के अंदर इन दोनों भाइयों की ये शक्ल देखें, इनकी कितनी नहुसत इनके चेहरे से नज़र आ रही है आपको। आपको लगता है कि कहीं से इन लोगों ने कत्ल किया होगा, लेकिन जी हाँ, ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि दरियाए चनाब का जो पुल है वहाँ से नीचे उस लाश को फेंक दिया रात के टाइम, और अभी तक उस लाश का कोई अता पता नहीं है। 3 तारीख का नाज़रीन ये वाक़या है, और आज 8 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है लाश जो है वो अभी तक नहीं मिली। तफसील क्या है? ठट्ठी मोहल्ला के अंदर जो इनकी दुकान थी, शॉप थी दूध दही की, वहाँ पे इन दोनों भाइयों ने प्लान बनाया कि हम जो अपनी दादी है उसको पकड़ने के बाद उसके पास जो बालियाँ होंगी, जो सोना होगा, वो हम लेंगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ज़ईफ़ है वो तो आपको पता है कि जो अमूमन ख़वातीन होती है कि शाम के टाइम वो निकलती हैं, क्योंकि दादी जो थी घर की सरबराह थी, तो वो सब्ज़ी लेने के घर से जो है बाहर जाती है बाज़ार में। वहाँ से ये दोनों भाई जो है उसको उठाते हैं, उठाने के बाद शॉप के ऊपर लेके जाते हैं। वहाँ पे चेयर के ऊपर बैठाने के बाद एक भाई जो है वो उसका मुंह बंद करता है, और दूसरा भाई जो है गला दबाकर उसको कत्ल कर देता है। पता नहीं उनके जब उन्होंने ये काम किया होगा, क्या उनके अंदर दिल नहीं था? मैं तो ये सोचता हूँ कि आप सगी दादी के साथ ऐसी हरकत कर रहे हैं, और कितना आप उसके साथ जुल्म कर रहे हैं। क्या आपको अपनी आखिरत नहीं याद थी? आखिरत तो खैर बर्बाद कर दी इन दोनों ने, भाइयों ने, जो सगे भाई थे, और जो रिश्ते की पामाली की है वो आप लोगों के सामने। नाज़रीन, मेरे पास तो अल्फाज ख़त्म हो गए हैं कि मैं इस वाक़े के ऊपर क्या कहूँ। सिर्फ़ इतना कह सकता हूँ कि सरेआम इन लोगों को जब तक फांसी नहीं दी जाएगी, ऐसे वाक़यात हमारे मुल्क में होते रहेंगे। तो फिर इनमें से एक भाई जो है वो चला जाता है पेशावर जाने के बाद वहाँ पे जो सोना होता है वो बेच देता है, और वो चन्योट के अंदर वापस आ जाता है। अब ये वाक़या रिपोर्ट होता है नाज़रीन 3 तारीख को। जो बेटा है वो आता है कि मेरी वालदा सब्ज़ी लेने के लिए गई थी, फिर वापस नहीं आई। तो पुलिस की जानिब से जो कहना है वहाँ के जो सिटी थाना के जो SHO हैं ज़फ़र वट्टू साहिब, उन्होंने कहा कि हमने इसके ऊपर बाकायदा तहकीकात स्टार्ट कर दी, और जाए वक़ूआ का हमने दौरा किया, जहाँ से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वो जो दादी उनकी थी वो सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए जाती थी। तो हमने वहाँ पे एक CCTV फुटेज देखी कि 2 नौजवान जो हैं वो एक गठड़ी बीच में रख के वो लेके जा रहे हैं दरिया की जानब। यहाँ से इनका शक बढ़ा, और दरिया तक उन्होंने कहा कि हमने खुरा लगा लिया था,
جس کے بعد جو مدعی ہیں اس کیس کے، ہم نے ان کو فوٹیج دکھائی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، اور مدعی نے یہ کہا کہ یہ تو میرے بھتیجے تھے اور دادی کے جو یہ پوتے ہیں دونوں، اور دونوں میں آپ کو بتاؤں کہ حافظ قرآن ہیں، قرآن مجید ان لوگوں نے حفظ کیا ہوا ہے، لیکن ان کے کرتوت دیکھیں کہ اپنی جو سگی دادی ہے اس کو بھی نہیں بخشا۔ اچھا، لڑائی کس بات کی تھی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دادی کے 5 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں، ایک جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے، اور ایک جو بیٹا تھا وہ دبئی کے اندر رہتا تھا اور اس کا اچھا خاصا کاروبار تھا۔ اب اس نے وہاں سے 4 چوڑیاں جو ہے وہ بنا کے یہاں چنیوٹ کے اندر بھیجی، اور 2 جو ہے وہ دادی کو دے دی اور 2 جو ہے اس نے اپنی بیوی کو دے دی۔ اب یہ جو 2 بھائی تھے ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو بیوی کو 2 چوڑیاں دی ہیں ان میں سے ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے، کما وہ اکیلا رہا ہے باہر، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں اس میں سے حصہ ملنا چاہیے۔ اور ان کے دماغ کے اوپر کیا چھایا ہوا تھا، کیونکہ جب دماغ لالچ کی طرف آ جاتا ہے تو پھر ہر چیز وہ نہیں دیکھتا پھر کیا ہونے والا ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے ان کاموں میں۔ اور اتنا ظلم کیا اپنی دادی کے اوپر کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا ہے وہ اتنی گندی اور غلیظ اور گھٹیا حرکت کر سکتا ہے۔ ناظرین میں کیا بتاؤں، میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہے اس کیس کے حوالے سے۔ اور پھر انہوں نے قتل نہیں کیا، قتل کرنے کے بعد وہ بائی پاس لے کے گئے ہیں، بائی پاس لے کے جا کے وہاں پہ لاش کو رکھ دیا ہے، چھپا کے رکھا ہے، پھر رات ہوئی ہے، پھر 12 بجے گئے ہیں اور پھر لاش کو دریا کے اندر پھینک دیا ہے۔ کتنا ظلم کیا ہے کہ لاش کو بھی نہیں بخشا ان لوگوں نے تاکہ پتہ نہ چلے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے نا وہ بے نقاب ہو جاتا ہے، کہ آپ جتنے بھی ہوشیار ہیں، ایک آپ کا پلان ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ پلان کر رہا ہوتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ سب سے مضبوط فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے اندر عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرے اور جلد از جلد فیصلہ کرے تاکہ جو مدعی مقدمہ ہے اس کو انصاف مل سکے، اور پولیس کو بھی چاہیے کہ صاف شفاف جو تحقیقات اس میں کریں، بلکہ تحقیقات کیا کرنی ہے، سارے کی ساری تحقیقات ہو چکی ہیں، چلان جمع کروائیں اور ان کو پھانسی کے گھاٹ لگائیں تاکہ ایک عبرت کا نشان بنایا جائے ان دونوں بھائیوں کا۔ ناظرین آپ کس کیس کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ میرے پاس تو میں آپ کو سیدھی بات کروں تو کوئی الفاظ نہیں ہے، کیا میں ان کے بارے میں کہوں۔ شکل سے تو انسان ہے لیکن لگتا نہیں کہ ان کی جو حرکات ہیں وہ انسانوں والی نہیں ہے، وہ جانوروں سے بھی بدترین ہے۔ ناظرین آپ کی اس کیس کے حوالے سے کیا رائے ہے وہ کمنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں آپ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ لیٹسٹ معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔